معزز الحضرات طلبة الكرام والمعيدات সেক্রেটারি মহাসেক্রেটারি বয়স্ক বাবারা সবাইকে জানাই আমার মন থেকে অন্তর থেকে সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যাই হোক, নওয়াসা ভোজন আমাদের বেশি টাইম নাই। जब वसल्लिम दाइमन आबादन अला हबीब बेका खैर खल्के कुल्ली मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन आबादन अला हबीब बेका खैर खल्के कुल्ली के तमाम आलम के जिन्नो इंशा के तमाम आलम के जिन्नो इंशा खुशी के लगवा तिदारे এর মানে হলো এটাই, যত জীব জন্তু আছে, মানুষ, পশু পাখি সবাই আজকের দিনে সবাই ঘোষণা করে কে बनिए जिनके लिए महफिल वो आज तशरीफ ला रहे हैं कि तमाम आलम के जिन्नो इंशा खुशी के नगमात गा रहे हैं। हर नबी का बचपन और कभी खिलौना बना रहे हैं, और कभी खिलौने को तोड़ते हैं, और कभी खिलौने बना रहे हैं। और खुदा की रहमत बरस रही है, खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं कि तमाम आलमों के जिन्नो इंशा खुशी के नगमात गा रहे हैं। पढ़िए बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद
জান্নাত পাবে না প্রিয় নবীকে ভুলে নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না প্রিয় নবীকে ভুলে যেও না নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না প্রিয় নবীকে ভুলে আমার সঙ্গে প্রণত নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না প্রিয় নবীকে ভুলে যেও না নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না প্রিয় নবীকে ভুলে যেও না তোমার অধীনে সবকিছু তোমার অধীনে সারা বিশ্বের তুলনা হবে सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा अब्दी की आमद मरहबा नूर की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नबी ছাড়া জান্নাত পাবে না প্রিয় নবীকে ভুলে যেও না নবী এলেন মায়ের পেটে নবী এলেন মায়ের পেটে চারজন নারী এলেন খিদমতে